And when you're in the phase 4, it's a new dynamic, new group, new everything. But I believe if you can qualify for phase 4, you have like 3-4 months together with the group, you have more preparation, I think I give you a good chance to qualify. Indonesia masih berjuang untuk mengamankan tiket ke kejuaraan dunia 2026. Dengan satu laga tersisa melawan Jepang, skuad Garuda harus mengerahkan kemampuan terbaiknya demi mengamankan 3 angka di negeri Sakura. Samurai Biru dipastikan turun dengan pemain mudanya karena sudah mengamankan tempat di kejuaraan internasional tertinggi tersebut. Meski demikian, bukan berarti kekuatan Jepang akan mudah untuk ditaklukkan pasukan Patrick Kluivert. Melihat posisi Indonesia saat ini di papan klasemen grup C pada kualifikasi kejuaraan dunia ronde ketiga, seberapa besar peluang Merah Putih untuk bermain di kejuaraan bergengsi tersebut tahun depan? Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Menilik posisi Indonesia di papan klasemen sementara saat ini, Merah Putih masih berpotensi untuk mengamankan tiket ke babak kualifikasi putaran keempat. Meski demikian, di putaran keempat Indonesia akan bersaing melawan tim-tim Asia lainnya yang gagal lolos di putaran ketiga. Menilik komposisi dan kualitas skuad yang dimiliki Indonesia pada saat ini, seberapa besar peluang pasukan Patrick Kluivert? And I think there's still a good chance. But if I see what they're doing now at the moment with grassroots, making stadiums safe, the referees, I think that's important for the long term, you know? Yeah. And of course, everyone is focusing on the short term. I totally understand it. But I think what I really get enthusiastic about is a vision for the long term. Because that's how Indonesia is going to be interesting for the whole world in 10, 20 years. So you can qualify once for a World Cup, and if you don't have a vision for the future, it's just one time. Yeah, once in a lifetime. Yeah, but you want to have that Indonesia will be every 4 years in the World Cup, and you have to build it up from the beginning, from the grassroots. Yeah. So it will take time, but I think talking to Mr. Tahir, I had him twice on our podcast. I'm really impressed with his vision and what he's trying to do with the PSSI. Saya pikir peluangnya cukup besar ya. Saya yakin cukup besar karena selain perubahan global sepak bola ini, kemudian kita punya pemain-pemain bertalenta yang banyak dan bisa menjadi alternatif pilihan bagi Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Kemudian hadirnya Patrick Kluivert dengan asistennya Lansat dan lain-lain ini juga punya track record yang cukup baik. Jepang yang sudah dinyatakan lolos, dia sudah menyampaikan announce bahwa pemain yang akan lawan Indonesia dan Australia itu adalah pemain dari Olimpiade, artinya pemain U23. Dan dia tidak akan panggil pemain yang bermain di luar, artinya pemain yang ada bermain di Liga Jepang saja. Sebuah kans yang besar buat Indonesia. Dan kita tidak bisa salahkan Jepang juga karena dia juga harus develop pemainnya. Tapi itu positif buat kita. Saya pikir peluangnya cukup besar dan saya melihat optimisme itu cukup besar kok. Kalau enggak, saya pikir inilah alasan kenapa Patrick Kluivert dan kawan-kawan melihat dia mau ke Indonesia karena potensi untuk lolos itu cukup besar. Ya, menurut saya timnas memang sudah mulai bagus memang. Sudah mulai bagus. Sekarang kita sudah punya harapan memang untuk masuk di Piala Dunia. Apalagi sekarang Piala Dunia sekarang mungkin ada kota mungkin lebih banyak ya. Mungkin kesempatan untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia memang besar. Kita mungkin nggak lihat, mungkin nggak bicara mungkin tentang bisa atau tidak masuk di Piala Dunia. Yang penting kita lihat memang berkualitas, berkembang. Sementara dari sisi komposisi pemain saat ini, Indonesia jelas punya kualitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi dengan kehadiran para pemain diaspora yang dipercaya membantu meningkatkan kualitas para pemain lokal. Sekarang timnas memang sudah bagus dengan pemain-pemain yang keturunan, ya. Karena cara bermain lebih matang, lebih dewasa, saya lihat, ya. Sekarang saya lihat sendiri, karena mungkin kalian bisa lihat di situ mungkin saya punya juga khusus analis. Kalau Indonesia main juga saya sendiri analis juga Indonesia. Memang sekarang bagus. Kalau mau bicara mungkin kasar mungkin dulu mungkin lebih sembarang begitu ya. Tapi sekarang dunia sepak bola bukan Indonesia saja, sudah mungkin ada pola, ada struktur,
kadang-kadang mulai 4-4-2 karena tapi harus berubah struktur jadi 3-5-2. Semua itu memang beda-beda, nggak boleh mungkin 4-4-2 atau 4-3-3 sampai selesai. Pemain-pemain sudah harus tahu juga sekarang pemain harus main di 2 atau 3 posisi, bukan yang dulu seperti kamu main di pinggir terus. Sekarang timnas seperti ini juga saya lihat memang karena apa? Banyak kan pemain keturunan mereka masih bermain di Eropa. Ya kalian tahu mungkin disiplinan Eropa itu luar biasa ya, posisi, ya fisik juga. Jadi itu bagus untuk mereka bawa pengalaman dari mereka dari Eropa bawa ke Indonesia, dan pemain yang main di Indonesia mungkin bisa belajar dengan pemain itu, dan mereka juga harus adaptasi dengan pola timnas Indonesia sekarang, apalagi kan ada pelatih luar juga, pemain yang banyak yang main di luar juga. Itu bagus untuk pemain lokal asli karena apa? Dia mau belajar dengan pemain-pemain yang dari luar dan pelatih dari luar. Tapi sekarang yang kita punya pemain yang punya mungkin fisik mungkin lebih kuat, postur mungkin lebih tinggi, campur dengan pemain-pemain yang punya kecepatan, berkualitas seperti Marcelino. Oh, sekarang cocok, bagus. Tinggal sekarang pelatih mungkin, ya bagaimana dia bisa mungkin ya match kelas itu. Yang pemain yang keturunan yang punya postur dengan pemain yang lokal yang punya skill, kecepatan, bisa jadi tim top. Dari kemarin saya lihat memang timnas sudah bagus. Okay. I think it starts with an idea. It starts with a plan. So that's a shout out to PSSI. They came up with the plan. If we want to change the national team, we have to look at different players. So players with Indonesian who are proud to play for Indonesia, but maybe not born here. So it starts with the plan. Then of course, the first step is getting the right players. And getting the right players is maybe not the best players, but the right players who have a big heart for Indonesia and wants to fight for Indonesia, want to fight for the Garuda. I think that's a major step. And I cannot talk too much about Jay, because otherwise we're only talking about Jay. But adding Jay Itzes, I think that was a major change. Kevin, Maarten, Tom, Ole, Lupi. Yeah, it's a quality. But not only quality like a player, but quality wearing the jersey. You know, and I think that's the most important. You cannot just add players and hope they will do fine. Looking from the outside, there's so many lessons in life taught by the players of Timnas. Like Tom, the professor, thinking about stuff, you know? In the podcast, he always is thinking about the right thing. That's a kind of a character you can have. Ole, who's just a really joyful person, very skillful, very positive, heads up, always heads up. Then you have Jay, who's a leader. You have Maarten, who's a leader. Lupi, he doesn't say a lot, but he performs on the field. Di sisi lain, Indonesia saat ini dilengkapi oleh susunan staf kepelatihan yang mumpuni yang didatangkan dari luar. Mulai dari Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, dan terbaru ada Simon Tahamata sebagai talent scouting. Kehadiran sosok-sosok berpengalaman ini juga jadi nilai tambah bagi sepak bola tanah air. Ya, datangnya Simon Tahamata ini saya pikir bagus karena selain dia punya pengalaman sebagai pemain yang bermain di banyak talent, saya pikir bagus buat kita harus terbuka, open minded lah buat semuanya. Dan memang PSSI belum punya tim di teknis itu yang untuk tim talent scouting, jadi memang harus dibangun. Nah, ini mungkin tambahannya adalah kalau kita mendatangkan orang luar, artinya harus ada orang lokal juga yang dididik, dipekerjakan membantu sehingga suatu ketika mereka pergi, maka orang lokal yang dididik ini sudah bisa melanjutkan. Ini kalau kita nggak usah lihat jauh-jauh Jepang lah, negara Eropa, Jepang lah. Pelatih Jepang itu dia sudah menjadi asisten pelatih tim nasional Jepang itu di 4 kali Piala Dunia. Dia bekerja di bawah naungan orang asing, tetapi dia belajar. Kita berharap juga ilmu yang diberikan coach yang datang dari luar ini juga bisa kita transfer knowledge kepada generasi yang sekarang ada, ya pelatih-pelatih muda yang ada. Karena mau tidak mau kita harus bicara, kalau bicara sepak bola kan bicara generasi, menciptakan pemain generasi ini, generasi Egy, generasinya Witan, generasinya ini segala macam. Pelatih juga sama, Mas.
itu juga bicara generasi. Sadar atau tidak sadar kita, dulu era pelatih lokalnya kita adalah rombongannya Aji, Widodo, Rahmat Darmawan dan seterusnya. Setelah itu muncullah generasi saya, Bima Sakti, Kurniawan dan lain-lain. Sekarang muncul generasi baru di bawah saya, yaitu Imron Namaruri, Nova Arianto. Mereka satu generasi nih. Mereka tuh baretinya Indonesia. Kami Hulu Primavera, mereka ada di bawah Uston Nawawi, almarhum Ujo Sugiantoro. Jadi kita harus menyiapkan lapisan generasi kepelatihan juga untuk belajar dengan orang-orang yang kita datangkan sekarang untuk membantu sepak bola Indonesia ke depan. And now with the new coaching staff, I think that's also because that was a step what not a lot of people understood. Firing the old coach, the old staff, bringing in a new coach and new staff. But that's also vision of a leader. You have to look at the structure of this team. There are a lot of players who can play at this World Cup, but also the next World Cup. Yeah. Then the under-17s, who I really enjoyed playing in the Asia Cup, qualifying for the World Cup. So that's the under-17s. Now you have the under-23s with Gerald and Simon. I think, to be honest, I had dinner last night with Simon. There are not a lot of people with more football knowledge. I hope you can see it one day, because they still want to do the practice. If there's not enough people on the ground, they will jump in and play. They're 100% pure football. They have knowledge, they played at the highest level, they're really humble. So that's the under-23s. Then you have Coach Nova with the under-17s, who already have experience at Timnas, at the senior team. Yeah. So look at the future. You can be so positive about it. Everything is changing. Everything is changing. Now they're going to a World Cup, the under-17s. The under-23s have two great coaches. The senior team of Timnas, look at the whole coaching staff they have there. Alex, Danny, Patrick, Sjoerd, who's a great goalkeeper coach, has worked all over the world. Yeah, but he worked in South Africa, he has so much experience, you know? Good days are ahead for Indonesian football. And the only thing you have to do is sit back, enjoy, and be positive as fans. You don't have to do anything else. Dengan pembangunan di segala lini yang sedang dibangun PSSI, mulai dari pemain hingga staf pelatih, Indonesia dipercaya punya peluang untuk bermain di Piala Dunia. Bahkan jika harus bermain di putaran keempat pun, peluang Indonesia masih terbuka untuk mengamankan tiket dari kualifikasi putaran keempat. And when you're in the phase 4, it's a new dynamic, new group, new everything. But I believe if you can qualify for phase 4, you have like 3-4 months together with the group, you have more preparation, I think I give you a good chance to qualify. But it only can work if you beat China. Because people are coming up to me, hey Neil, if they beat China and Australia doesn't win and this, and then we beat Japan. I said, people, relax. Relax, because people did this before against Australia. If we win against Australia and we get Bahrain, we're nearly there. Look what happened. This is football, this is life. No, first China, first things first. First China, and then we talk again. It has to depends on the group you get in phase 4. Phase 4. Because I think it's a group with 3 teams, right? Yeah. So and then the number 1s qualify, the number 2 play playoff, right? So the chance is getting bigger, because then like you have 66% to go to the World Cup or to the next phase, and then you have a playoff. So of course, but it's football, you know. The only thing you can do is stick together, give everything, and then first qualify, get the team together, do a long training camp, and it's a World Cup. What people forget, who did you beat in this group? Who did they beat at the last World Cup? Who's the world champion? Indonesia is going to be the new world champion. No, just kidding, but this is football. This is what I'm trying to explain. At the World Cup, everything can happen. But first you need to qualify. And once you were qualified, we're a year further. Tom has more experience, Maarten has more experience, all the guys have more experience, playing at a higher level, at a different level. They come back for training camp for Timnas, and then they fly to the States, and we'll see what happens there. Dengan komposisi dan kualitas yang dimiliki Indonesia saat ini, ternyata bukan sekadar mimpi bagi skuad Garuda untuk bermain di kejuaraan dunia.
meski mungkin bukan di tahun 2026. Kita sebagai pecinta sepak bola tanah air tentunya bisa terus bermimpi agar bisa menyaksikan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 atau di masa depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ilham. Bye.